जय जगन्नाथ सामान वेलकम बैक कर मोर आ गोटे एक धमाकेदार ब्लॉग को। तो सकाल उठी ब्रश कर फ्रेश हो सारी तो आप जानी सारी तमने देखा जाओ कौन कर चलतु किसी खाई खुआ देकी कौन कुआड़े हो जाऊँगी आजिकार ब्लॉग टी कंटिन्यू देखते जापर आज ब्लॉग टी कौन जमी हो। तो गाइज देख पारे मोर ब्रेकफास्ट आसी आलू भजा आउ रुटी आ पानी ग्लास। तो चलतु आज एतिक ब्रेकफास्ट करके आजिकार ब्लॉग टी को दिनकर ब्लॉग टी आज आरंभ करवा यूँ खाई सारी गले गला रिल्स कर तो चलो रिल्स करदे से छात गुड़ा आगे पड़लानी जाऊँ चलतु छात गुड़ा रिल्स कर सी आगुरा पड़े रिल्स कर गोटे छानिया आगुरा पड़े आम घर छात देख पारे से आगर पड़े आगर पड़े आपको। तो चलते तार दुटा रिल्स करदे। तो गाइज आम छातर भ्यू आपको देखा कमेंट अंदर कहे केमती लगे आम छातर भ्यू देखिए है आम छात। कमेंट अंदर कहे आम छातर भ्यू केमती लगे आम ये जगह जब रिल्स सुट कर आज लोकेशन केम लगे कमेंट करेंगे। एपटे देख पारे आम बिल हो घर पछाड़ी पूरा फांका बिल ये जगह घर हबार किसी मजा अलग प्रकार कहीं क्या किसी लफड़ा नहीं झगड़ा झाटी नहीं कि ना पूरा फांका एरिया रे पूरा शांति। तो चलतु गेले दिला रिल्स करदे आप कथा हो सहित सी रेडी अच्छी देख पारे ये रेडी आसी रिल्स शूट करदे बात कर सहित। तो गाइज तो पूरे रिल शूट कर सारिकी अबे आम दीपक आसी मो पीस आस बापा मुझे जा माछ धरते देख पार्थो दीपक आसी जाल नहीं आसी मानी भी आहरी जीव माँ जी बापा जी दीपक अच्छी मो पीस आम चल माछ धरते जीव चलते देखो कौन से। तो गाइज देख पार्थो मो आईफोन टा घर दिया एंड्रॉइड फोन ब्लॉगटा कर चलती मो माँ बापा माँ सान भौणी आ मो पीसी पुओ आ मु कैमेरा धरती तो व्हाइट एंगल ना देखे हेनी बैक करके चलचे माछ धरते जाऊँ चल आगे मो पीसी ये अच्छी देख पार्थो आम चलचे माछ धरते जाऊे गोटे दीपक मु अगर चलचे पछर मो पीसी हरिका बापा हरिका चलते पछर आम आगर चलचे। तो टे क्लारिटी टे कम आसो कहीं एंड्रॉइड फोन कराऊँ स्टेबल भी नथिबो एंड्रॉइड फोन कर आईफोन टा गेली देलानी तार कौन कहला कहला मु वीडियो करी तो रखी जाओ फोन टा ताको दे आसली फोन टा मुझे एंड्रॉइड फोन टा नहीं आसी सेकेंड फोन टा मोर। तो चलतु कौटे माछ धरा से जगह देखा आपको आम ये जगह आज माछ धरा होता आउ समस्त लोग गेट देखते केमती पूरा सिक्स पैक देखिए जाल माछ धरा जाल मुझे तो देखिए पारि जेहतु एंड्रॉइड फॉलो करुँच वीडियो घर को जाकि देखी केमती कौन माछ धरता आज ये जगह माछ धराई लोक भी आहरी बहुत लोग आसे माछ धरते आसते घर को जाकि देखी केमती कौन माछ धराई मानी भी आसी तो गाइस देख पाते आम जाइए माछ धरते जाऊ आ धरिक आनी मुझे धरिक आनी देख पारे आती धराई जाल किसी धराई मो पीछे भाग बंटा चलती माछर ना किस जो जानते माछर ना कोई कमेंट कर निहती माछर ना आम सब धराई देखिए मो पीस जाते दीपक जाता मानी भी सेपटे मानी जाता माँ बापा भी जाते देखने चलता काटा स्कुटी करके रेडी हो लाइट देख पारे बड़ माछटा आरंभ होमर देखू पूरा काटाकुटी करके रेडी करने दीपक छड़ाऊटा आउ सब आउ माछ सेपटर अच्छे अच्छी दीपक चलती पूरा जोर जोर से छड़ा छुड़ी चलती
ଆଉ ଜଣେ ହେଇଛି ଆଉ ଶୋଇ ଉଠିକି ଚାଲିଛି ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୋଇ ଉଠିକି ଚାଲିଛି ପୁରା ଢୋଲ ଢୋଳ ହେଇକି। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଗାଧେଇ ଗୁଧାଇକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲିନି। ତ ଆଜି ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆଜି ତ କିଛି ହଁ ସରି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି। ତ ଆଜି କିଛି ଖାଇବା ତ ଦିନ ସାରା ହେଇନି। ତ ଏବେ ଖାଇବାଇ ଆସିକି ତ ଏବେ ମୁଢ଼ି ଖାଲି ହେଇଛି ଆଉ ମୁଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଢ଼ି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଘୁଗୁନି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଅନ୍ଧାରୁ କରାହେଇଛି ଆଉ କରାହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖାଇଦେବା ଖାଇ ଦେଇକି। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ। ତ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆଜି ଆମର ରାତି ପାଇଁ ହୋଲି ଯେହେତୁ ଆଜି କାମ ଆମର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଆସିକି ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଅଛି ଆଜି ଫିଟିଂ କରିଦେବା ଫିଟିଂ କରିଦେଇକି କାଲି ହେବ ଆମର କାମ। ତ ଆଜିକାର ଫିଟିଂ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଲୋକେସନ୍ରେ। ସଞ୍ଜୀବ ତାର ଭିତରେ ବସିଛି ଆସିକି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଆଜି ଫିଟିଂ ହେବ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ଫିଟିଂ ହେବ। ଗାଡ଼ି ସହ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମର ଏବେ ଫିଟିଂ ଏବେ ଆସିଛି ଗୁଲାମ ଭାଇ ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଟେ ଆମର ଏତିକ ଫିଟିଂ ହେଇସାରିଲାନି ଏତିକ ଅଧା ଫିଟିଂ ହେଇଛି। ଗୁଲାମ ଭାଇ କିଛି କହୁଥିଲା ନାହିଁ କାହିଁ କିଛି କହୁଥିଲ କି କିଛି କହୁଥିଲ କି ସେ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ଦେଖି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏତିକ ଫିଟିଂ ହେଇଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ୱିଙ୍ଗଟା ଫିଟିଂ ହେବ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇସାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାପରେ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସେଠି ଆମେ ଫିଟିଂ ସାରିକି ଗୁଲାମ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଗୁଲାମ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୁଲାମ ଭାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଣି ମାଣି କପ୍ରୁ ଗୋଳେଇଲେନି କ'ଣ ପିଆ ପିଇ କରିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗୁଲାମ ଭାଇ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଲାମ ଭାଇ ଗୁଲାମ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୁଲାମ ଭାଇକି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କ'ଣ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼ ଆଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବେ କହିଲେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଏଠୁ ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲା ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଖାଇଦେଉଛି। ଗୁଲାମ ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିବା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଇକି ଖାଇଦେଇକି ଏଠୁ ପଳେଇବା। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଗୁଲାମ ଭାଇ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଛେନାପୋଡ଼। ଗୁଲାମ ଭାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଫି ନା କ'ଣ ଗୁଲାମ ଭାଇ ପିଉଛି ଏଟା ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଛେନାପୋଡ଼। ତ ଛେନାପୋଡ଼ ଖାଇ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ସିଧା ବାହାରିବା ଆଉ। A few moments later. ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଗୁଲାମ ଭାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇକି ତ ଆସି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲାନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି 11:30 ଆଉ ଗେଲି ଏତେ ହେଲାନି ଶୋଇ ନାହିଁ ଜଗିଛି ଏତେ ଜଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିରି ଖାଉଛି ଖାଇ ନାହିଁ ଏଯାଏ ହେଲାନି ନ ଖାଇ ମୋ ପାଇଁ ଜଗିଛି। ତାର ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ସାଲୁନ୍ ମିଶିକି ଏବେ ଖାଇଦେବା। ଖାଇ ସାରିକି ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଦେଖା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।